অনেক দুই Bwsai nugo Walai lai Bichar asar 16 বার বিচার লাইমান করে তাও সে মিলি লাই 5 জন Bwsa চাই দিকে আমু তামান অনেক দুই Bwsai nugo Walai lai Bichar asar 16 বার বিচার লাইমান করে তাও সে মিলি লাই 5 জন Bwsa চাই দিকে আমু tabungni tonghalego o tipra hasteni lukurok jotono saimano yakhaiba nogu dal bidal channel habanogo awailaimani yakhaiba YouTube channel o phayoi jani jani baithangni musungtei salaimani phiaba podol kaisani bisingo yakhaiba bubagra be tituljak tipra mathawo kok banglaimani kebengi kok salaimani abo lukurok nugui tong comment ni bisingtei sumungti sajak lukurok haini bagoi singmani Animesh Debbarma no khuk khengka borom ganang bolong tangbedengni montri bolong tangbedengni kaisa pandawo phaitani salangkha borongni bodolni kok banglai mano tiyoi kisisa singtani je Beheak Bwsai nukhong kaisao 16 bar walai 16 bar panchayati achugoi Bwsa khorok ba manmani si kok salangsiu subai kok salanglia phiaba khursatai kalayu o yok sana muchungjak bosong yakhaiba yogui maya bosong satok pitok ni yakni seplaijak ya bosong muchungjakhai yok sanani muchungjakhai yoknani perfect leader naitungmani 17 bosor laikha khorok sabo achayako tabuk bo walai laijakno bo tong halogo obo haikeida koktuma thumnai kok singmani kok firong muklaikha nainebedi owanchugui nebedi ohani lukurok project Indo-German Development Cooperation Project ni entry level activities lainan bagi orang itu Indo-German Development Cooperation je সংস্থা bini bisingte 280 কোটি টাকা রাং এই প্রসারণ বাগে খরচ নাই এবং অরো দুই চেক ড্যামস নামজাক নাই বুফাং কাইজাক নাই সোলার লাইটনি ব্যবস্থা নাই এবং পারাম চাইও হিমনানি বাগি লামা স্নামজাক নাই কমিউনিটি হল নাই বরে রং খতং বাগজাক কোচিং ক্লাস নাই হাসপাতাল বা স্কুল বিল্ডিং রক যদি পারাম চাইও হামিয়াঙ্কাই Indo-German প্রজেক্ট বিসিপি বন রিপেয়ারিং খাইজাক নাই যাতে করে চিনি বরক রক বলং রক্ষা খাই जों বলংনো जों দাম মান আং তিনিবো दालाय चिनिगि मासाव आगरतला जों नकबारा मा दं धर्मनगर जों नकबारा मा दं किन्तु चिनि इब्रासारनि नकखा बलं जों बलं रक्षा केके जों निजान रक्षा खालायो दै अक्सिजेन माननाय दै माननाय मकगनो पिरनाबागिनो तिनि 400 जन बरैनो जों खोतों बाक्का এবং 20টা টিমनो तिनि ফুটবল টিমनानि बागै जे समस्त स्पोर्ट्स आइटेम Indo-German Development Cooperation ni bisinti chintiri par Hongwuchunglai chini EM Bhavaranjan MLA Philip Tongwo PCCA Parke Samal project ni je director এবং CEO S Prabhu project consultant Dr. Vincent Darlon tei chini DFO SDFO tei juda level ni chini ranger forester tini ni program ho আমচাইনি ধরক বাইমো ইন্টারেকশন প্রোগ্রাম বেলাই বেলাই স্যার কিসিসা सोंमुं लुकरंनि बखाक्तै बा ताबुक तो सोशल मीडिया नि जुग लुकरक बा कमेन्ट खालामनानै नको तिफारा मता हापाङो फाइमाने यागलो मुंसा सामु खाया सामुं चिकन अबो हाय खोतों बांमाने बे तामो खाइमानाय तामो डेभलप खाइमाने हिने बाक्सा लुकरक सिंगि दंमाने अबो ति ताम सानाय जा आगि खोतों बागजगिया तिनि खोतों बागजग नरक खोनाकना ESC চেয়ারম্যান সাকা आगि ओपन कोनो कम्युनिटी हल जागिया 35 বছর তিনি ওপেন কমিউনিটি হল থেকে আগে ফরেস্ট মিনিস্টার ভাই কোনো সময় ছায়া যেছেন ই প্রাসাম চাইও ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নি বিসিংতে এসি কমিউনিটি হলস নাম নাই কেব কক ছায়া তিনি সাকা তারপরেও যদি অমনতই কেব সন্তুষ্টঙ্গিয়া স্বয়ং ভগবান তুই ফায়াসাক সন্তুষ্টঙ্গিয়া আঁকাই বরং খুলুম্ব বরং আমালো বড় ভগবান পৃথিবীর তুই তে থিয়াসাক sana nanglia tong thoklai dongnani din borok tu balai balai sir paithak kisisa se mutabuk mono paithak obana lukorok ba tabuk je hati habawo busteng sarabjak ke baksa lukorok salai tongmani ba social media o jengnomani nukong kaisawo kisisa kok pherlai salai tongmani o nokbar kotor phai khetawo mai kisil jakhe ke salai tongmani oboni tele nek tamu sana musun aputian kono sana grei tamke nukong kaisawo onek somoy kese kerengo onek Bwsai nugo Walai lai Bichar asar 16 বার বিচার লাইমান পরে তাও সে মিলি লাই 5 জন Bwsa চাই দিকে আমু তাওয়ান